আর আফগানিস্তানত তুই ভ্যাকেন্সি মেডিও তুই আমেরিকার ডোনাল্ড ট্রাম্পরে আরা দিবল্লা তৈয়ার নাই সুবহানাল্লাহ নাজে। ये है इस्लाम की ताकत, ये है ईमान की ताकत, ये है मुसलमानों का काम, ये है मुजाहिदों का बात। सारी दुनिया के मुसलमानों तुम जान लो, इस्लाम को भी बुज़दिली नहीं सिखाता, बल इस्लाम बहादुरी सिखाता है। इस्लाम को भी जालिमों के सामने सर झुकाना नहीं सिखाता, बल इस्लाम जालिमों के सामने सर उठाना सिखाता है। यह है इस्लाम की कुव्वत, यह है ईमान की कुव्वत। एदल्ला 2 নম্বর মাঝে মুসলমান হওয়ার দিন অতি কেওয়া করিব যে বাহাদুর হওয়া করিব। আর জোয়ান দ্বারা আজি তারা জান দিবলা তৈয়ার হলে কি হব, কিন্তু মা বাপে যদি ফুয়াইন ধরে নভাটার দিলে ফুয়াইন যাই পারিব না যে নভারিব।